Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, u emisiji ste Proničeš me, svega i poznaješ. Ja sam Snježana Brkić, a moj današnji gost, rado opet ugošćen, Marino Restrepo. Dobrodošao. Thank you for inviting me. I'm very happy to be back in your program. Hvala što ste me pozvali, jako sam sretan ponovno biti u vašoj emisiji. Marino, živimo nekako u vremenima koja su jako, najblaže rečeno, uzbudljiva. Mnogi su zabrinuti kako zadržati nadu, ne dati se zarobiti strahom, jer svaki dan slušamo strahote, rat, kriza. Yes, indeed. I think we live in a very negative society. Doista mislim da živimo u vrlo negativnom društvu. It seems like the only positive thing about our society Čini se da jedino pozitivno u našem društvu is consumism, jest konzumerizam, potrošnja, is success kao uspjeh. on material things. Uspjeh u materijalnim stvarima. So when any of this is threatened, Pa kada nešto od toga dođe u opasnost, people lose hope and peace ljudi gube nadu i mir. because their God is threatened. Zato što je u tom trenutku u opasnosti njihov Bog. Because idolatry is very big in these times, Zato što je idolatrija vrlo, vrlo velika u ovim vremenima. more than ever. Više nego i ikada. Because the material world has never been so extraordinarily seducing. Da, zato što materijalni svijet nikada u povijesti nije tako neizmjerno zavodio ljude. And this is part of the strategy of Satan for these times, I to je dio Sotonine strategije za ova vremena. to build an extraordinary attractive material world. Izgraditi vrlo privlačan materijalni svijet. That way he keeps humanity occupied. Na taj način on drži ljudski rod uvijek zaposlenim And deaf and blind to anything of God. i tako ljudski rod postaje slijep na sve što se tiče Boga. So the biggest plan of the devil for these times Najveći plan Sotone, đavla za ova vremena, is to make sure he develops massive comfort, jest to da se on brine razvijati golemu udobnost. because by basic comfort Jer osnovnom udobnošću human beings don't have much suffering, ljudska bića ne trpe tako mnogo. and therefore they don't need God. I stoga nije im potreban Bog. But then we have another side of the coin, A onda imamo drugu stranu medalje, which is the people of faith. a to su ljudi vjere. Because I was talking about people with no faith, Do sada sam govorio o ljudima bez vjere, and now we talk about believers. a sada ćemo govoriti o vjernicima. So there are believers in this world. Na ovome svijetu ima vjernika, We are not a majority, mi vjernici nismo većina, but we are plenty people. ali ima nas dosta. And the spiritual language that moves believers, Duhovni jezik koji pokreće vjernike, in the case of Catholics, govorimo o katolicima, will be our Catholic theology, jest naša katolička teologija, our Catholic teachings, naša katolička učenja, based on our Catholic doctrine, utemeljena na našim katoličkim doktrinama, and received by our Catholic teachers and preachers, koje su primili naši katolički učitelji i propovjednici. which is the body of the church that supports the people of God. A to je tijelo crkve koje podupire Božji narod. How does Satan works against that? Kako Sotona djeluje protiv toga? He very astutely intercept these teachings. On vrlo lukavo se miješa prekida by ta učenja.
by infiltrating seminaries, tako što se infiltrira u sjemeništa i bogoslovije, theological studies, teološke studije and everything that has to do with the doctrine i sve što se tiče učenja, crkvenog učenja. is very intelligently twisted. On nastoji, on zapravo vrlo inteligentno preokreće. And that's where progressism comes in. A tada dolazimo do progresivizma. And this is supposed to bring the church up to date with today's society. I taj progresivizam nastoji crkvu dovesti u korak sa današnjim društvom. Which in terms justify changes that inflict on the truth of the gospel. A to zapravo podrazumijeva promjene koje utječu na istine evanđelja. Based on what I know of Croatia Na temelju onoga što znam o Hrvatskoj and Catholics in Bosnia and Herzegovina, i katolicima u Bosni i Hercegovini, I still see the church here is very much protected from that until now. vidim da je još uvijek crkva na ovim prostorima jako od toga zaštićena do sada. It's true that there are some little areas that are kind of different. Činjenica je da postoje neka pravna područja koja su ponešto drukčija, But in general, you find very solid bishops ali općenito ovdje nalazimo vrlo čvrste biskupe and many, many good priests. i mnogo dobrih svećenika. When I say good, I say faithful to the traditions and teachings of the church. Kad kažem dobrih, podrazumijevam vjernih predaji i učenju crkve. And therefore, you find a sensitive Catholicism I stoga ovdje nalazimo vrlo razumno katoličanstvo, where people still listens to a coherent preaching. gdje ljudi još uvijek slušaju propovijedanje. And progressism is not happening here yet, I progresivizam se ovdje još uvijek ne događa, but it is coming ali on dolazi, because it is a spirit, zato što je to duh, and the spirit of Satan never stops. a duh Sotone nikada ne prestaje. What we see that is happening in America, Ono što vidimo da se događa u Americi, in the Catholic Church of USA and Canada, katoličkoj crkvi SAD-a i Kanade, you better believe it that it will come one day here. vjerujte da će to jednog dana doći i ovamo. I began coming to mission in Croatia and Bosnia and Herzegovina since year 2003 and 4. Počeo sam dolaziti u misije u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu 2002-2003. And I remember that you had some ecumenical studies and the church was kind of talking about it. I sjećam se da je ovdje bilo nekakvih priča o ekumenizmu i crkva je o tome govorila. But there was not a big presence of these American sects, Christian sects. Ali nije bilo velike prisutnosti američkih kršćanskih sekta, Like newborn Christians, evangelicals. poput novorođenih kršćana i evangelista. And now, when you look around Croatia and Bosnia and Herzegovina, A kada sada pogledate po Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, you see that they are here. vidite da su stigli And they already have taken many Catholics. i već su privukli mnoge katolike. They work very steadily and very carefully. One djeluju i rade vrlo uporno i vrlo pažljivo. So this is something to pay attention to. Na to treba obratiti pozornost. But we were talking about this world today Ali počeli smo razgovarati o današnjem svijetu and how people are worried i o tome kako su ljudi zabrinuti because of the wars, zbog ratova, because of the fragile economy, zbog krhkog gospodarstva
And because of all the confusion, i zbog sve zbrke koja postoji. to the point where people don't know really who is who. Do te točke da ljudi doista ne znaju tko je tko. Very commonly today, Danas je vrlo uobičajeno young people in these societies da mladi ljudi u ovim društvima are moving to a very strange type of politics. se priklanjaju vrlo čudnoj vrsti politike. That's where you see these ecological politicians waking up. Zato vidimo te koje kakve ekološke političare kako se bude And gaining a lot of power, i kako stječu mnogo moći. to the point where you see more concern about saving dolphins than feeding children. Do te razine da vidiš kako su oni zabrinutiji za spašavanje dupina nego li za hranjenje djece. Čak što više gledaju na čovjeka kao zagađivača Yes, i čovjek je taj koji smeta. yes. Kao da je ekologija nova religija. It is a new religion. To jest nova religija. If you look at it closely, it is as powerful as any religion. Ako je pobliže pogledate, vidite da je jednako moćna kao i svaka, snažna kao i svaka religija. To the point that little movements that became big today, like vegans, you know, Vegani. Toliko da do te razine da mali pokreti koji su danas postali veliki poput veganskog pokreta they becoming so strong. postaju tako snažni Now they are tactically making feel people guilty about what they eat. i njihova je taktika da se u ljude uvuče krivnja zbog toga što jedu. So something that started with health Tako nešto što je počelo kao zdravlje, ended up becoming an ideology. na kraju je završilo kao ideologija. So all of this is the work of the devil. Sve je to djelo đavla. Obviously, a lot of people say that when we speak like this, Mnogi ljudi kažu da kada ovako govorimo, we are presenting the devil as the doer of everything. mi onda predstavljamo đavla kao onoga koji sve to čini. We speak too much of the devil. Previše govorimo o đavlu. And actually, what happens is we speak too little of the devil, A zapravo o njemu, o đavlu razgovaramo premalo. to the point where in churches like the United States Catholic Church and Canada Catholic Church, Toliko malo da u katoličkim crkvama u Kanadi i u Americi they have become so Protestantized te su crkve postale toliko protestantizirane that you are not allowed to speak about hell or sin or the devil. da u njima nije dopušteno govoriti o paklu, grijehu i đavlu. You are supposed to be talking about a merciful Christian life. Očekuje se da govorite samo o milosrdnom kršćanskom životu. And that is actually the work of the devil. A to sve je zapravo djelo đavla. And though they accuse us of talking too much of the devil, Iako oni nas optužuju da previše govorimo o đavlu, if we as an spiritual army that is who we are, the Catholic Church, ako mi kao duhovna vojska, a to mi kao katolička crkva jesmo, do not get trained to know our enemy, ako mi ne upoznamo i ako nas netko ne nauči da upoznamo svoga neprijatelja, do not get educated to understand the battle of the enemy, ako nas se ne obrazuje da razumijemo tu bitku s neprijateljem, the battle against us, bitku koja se vodi protiv nas, then we have all these false prophets and false visionaries come in. onda nam dolaze lažni svjedoci, lažni proroci i lažni vidioci To plant religious terrorism, kako bi posadili vjerski terorizam, end times terrorism, terorizam posljednjih vremena. and any excuse they have, I svaka izlika koju oni imaju, the war between Ukraine and Russia,
rat između Ukrajine i Rusije. the war between Israel and Gaza and the Palestinians, Dakle, i rat između Izraela i Palestinaca. the infiltration of the superpowers in the midst of these wars. Dakle, umješanost velikih sila u te ratove. They take it to the Bible Oni to odnose u Bibliju. and using biblical passages, I oni, koristeći se poglavljima iz Biblije, they justify the very end of the world oni opravdavaju kraj svijeta by the supposed signs we have. pomoću pretpostavljene znanosti koju imamo. So for false prophets and false visionaries, Dakle, za lažne proroke i lažne vidioce, we are right at the very end. mi se nalazimo na samom kraju svijeta. Some people are going to refuges. Neki će ljudi ići u nekakva skloništa. Some people are so paranoid that everybody seems to be trying to get them. A neki postaju tako paranoični da misle da ih svatko želi ščepati. People are afraid to buy toothpaste or soap Ljudi se boje kupiti pastu za zube ili sapun, because they are manufactured by evil people, by masons. zato što misle da to proizvode zli ljudi, masoni, And they create conspiracies and paranoid news about all of this. i oni zapravo stvaraju nekakve zavjere i zavjereničke vijesti o svemu tome. And call it signs of the end. I na kraju to zovu znanost posljednjih vremena. When in fact, A u biti, this world belongs to the devil. zapravo ovaj svijet pripada đavlu. Saint John the Evangelist says, Sveti Ivan Evanđelist kaže the whole world is in the hands of the devil. da je cijeli svijet u rukama đavla. Jesus said, the prince of this world is Satan. Isus je rekao, knez ovoga svijeta je Sotona. And in one of the temptations to Jesus in the desert, I u jednoj kušnji Isusu u pustinji, Satan showed Jesus all the kingdoms of the earth Sotona je pokazao Isusu sva kraljevstva svijeta and told him, i rekao mu, all of this has been given to me. sve mi je ovo dano. If you kneel and worship me, I give it to you. Ako klekneš i pokloniš mi se, sve ću ti ovo dati. So it shows us that we don't have to be worried about the world being evil. To nam pokazuje da ne trebamo brinuti o tome što je svijet zao, Because the world is never been good. zato što svijet nikada nije bio dobar. The Catechism of the Catholic Church teaches us Katekizam katoličke crkve uči nas that the world is one of our enemies. da je svijet jedan od naših neprijatelja, And people forget that. a ljudi to zaboravljaju. So all these terrorist preachers in the church today, Pa svi teroristički propovjednici danas u crkvi, they come to give us the great news oni dolaze donijeti nam nekakvu veliku vijest. that the evil powers are working against us. Da zle sile djeluju i rade protiv nas. If you really look at it, it's absolutely ridiculous. Ako dobro sve to pogledate, to je smiješno. Because we know that. Zato što mi to sve znamo. It's written in the scriptures. To je napisano u Svetom pismu. It's part of our Catholic doctrine. To je dio naše katoličke doktrine. But people become so naive, Ali ljudi su postali tako naivni they fall for all these conspiracies. da padnu na sve te zavjere. And today, some of the most popular preachers and teachers in the Catholic Church, A danas neki od najpopularnijih propovjednika i učitelja u crkvi are the ones talking about one world order, jesu oni koji govore o jednom svjetskom poretku, one world religion. jednoj svjetskoj religiji. And they have many people reading all those books. I mnogi ljudi zapravo čitaju njihove knjige. And you ask yourself, is there anything new going on? A onda se čovjek pita, je li to nešto novo? The devil has always tried
to turn the whole world into one for him. Sotona đavao je uvijek pokušavao i uvijek pokušava pretvoriti cijeli svijet u jedan svijet, ali njegov svijet. There's no news about that. To nije nikakva novost. When the World War II ended, Kada je završio Drugi svjetski rat, the Allies saveznici created the United Nations su osnovali Ujedinjene narode and created one commercial currency, i izmislili su jednu valutu, the dollar, dakle jednu, as a world Dolar. currency, dakle dolar je postao svjetska valuta. and also established one world language, Istodobno su ustanovili jedan svjetski jezik, English. engleski. And people don't realize that that was the beginning of the greatest one world order. Ljudi ne shvaćaju da je to bio početak najvećeg jednog svjetskog poretka. We have one world order for many years, Već mnogo godina imamo jedan svjetski poredak, for over 70 years. više od 70 godina. And people today are trying to tell us they are trying to set up a new world order. A neki nam danas pokušavaju reći, oni pokušavaju ustanoviti, stvoriti jedan svjetski poredak. It is surprising that some Catholics follow that. Baš iznenađuje i čudi da neki katolici se povode za tim. And some Catholics that follow that are very educated people A među njima koji to slijede ima vrlo obrazovanih ljudi and very intelligent, very structured. i vrlo inteligentnih. But you see that teaches you something. Ali vidite, to nas nešto uči. You Nečemu could uči. be very intelligent and very educated. Možete biti vrlo inteligentni i vrlo obrazovani You could be very structured, i vrlo strukturirani. even a good theologian. Čak i dobar teolog. But that doesn't mean you know the devil, Ali to ne znači da poznajete đavla. so the devil can fool you. Dakle, đava vas može zavarati. So how do we win against Satan? Dakle, kako ćemo pobijediti, poraziti Sotonu? We cannot let the events of this world take our peace away. Ne smijemo dopustiti da nam događaje ovoga svijeta oduzmu mir. Everything is going to come to pass. Sve će proći. We have to focus on eternal life. Moramo se usredotočiti na vječni život. If you become too earthly A ako postanemo previše ovozemaljski and too worry about the wars and about the economy and about society, ako previše počnemo brinuti o ratovima, o gospodarstvu, o društvu, then you lose focus of your eternal life and salvation. onda izgubite svoju usredotočenost na vječni život, na svoje spasenje. And you will be very worried about Ukraine and Russia and Israel and Palestine. I bit ćete vrlo zabrinuti i o Ukrajini, i Rusiji, Izraelu i Palestini. And if you look at those wars, Ako pogledate te ratove, those wars are the fighting for people's powers, dakle to su ratovi koji se vode za nečiju moć, people's material interests. za ljudske materijalne interese. It has nothing to do with God. Oni nemaju nikakve veze s Bogom. Even though some of them pray before they go to kill. Čak i ako neki od njih se mole prije nego idu ubijati. So they appear like they have God on their side. Pa se čini kao da je Bog na njihovoj strani. But it's all a lie, A sve je to laž. because they are just earthly people Jer to su samo ovozemaljski ljudi fighting for earthly things. koji se bore za ovozemaljske stvari. So we as Catholics Dakle, mi kao katolici had to be strong enough moramo biti dovoljno snažni not to let us fool by all of this noise. i ne dopustiti da nas zavara sva ta buka. If we remain to be simple, Ako ostanemo jednostavni, following sacramental life, ako živimo sakramentalnim životom, a prayerful life, ako molimo, a family life, ako živimo obiteljskim životom, a Christian church life, ako živimo životom kršćanske crkve. it's so important to have a community in the Catholic Church. Jako je važno u katoličkoj crkvi imati zajednicu.
to be part of our parish, biti dio svoje župe, to pray in the family together. zajedno moliti u obitelji. We know that family that prays together stays together. Mi znamo da obitelj koja moli zajedno, ostaje zajedno. And a good heart, Treba imati dobro srce. a heart that loves neighbor, Srce koje ljubi bližnjega. a spirit of service. I moramo imati duh služenja. This is what keeps us Catholics. To je ono što nas čini katolicima. And if we do just that I ako samo to činimo and stop worrying i prestanemo brinuti about the future o budućnosti, and stop listening to all this weird news and information about end times, prestanemo slušati sve te čudne vijesti i informacije o posljednjim vremenima, and about Masons and one world order o masonima i jednom svjetskom poretku, and all this nonsensical information, sve te besmislene informacije, then we will be people of hope, onda ćemo biti ljudi nade, people of peace, ljudi mira, joyful Catholics. radosni katolici. And that's what this world needs, joy. Upravo je to potrebno u ovome svijetu, radost. And some people will laugh at you when you say that, Kada to kažete, neki će vam se ljudi smijati. because they say, how can you be joyful if people are getting killed in Ukraine? Jer reći će vam kako možeš biti radostan kad negdje ljudi ginu. How can you be joyful if people are being slaughtered in Palestine? Kako možeš biti radostan, jel, kada ljude ubijaju, kolju u Palestini? How can you be joyful if children are starving in Africa? Kako možeš biti radostan kada djeca u Africi umiru od gladi? And then the answer is, A odgovor je, God has a plan. Bog ima plan. How can you be joyful seeing Jesus crucified? Kako možeš biti radostan kad vidiš Isusa na križu, raspetoga? Well, we all know something. No, svi mi znamo nešto. On that cross, Na tome križu we were saved. mi smo spašeni. So a lot of things look contradictory, Dakle, mnogo toga izgleda proturječno, but God is on control of everything. ali Bog kontrolira sve. Even if it looks terribly contradictory to us. Iako nam sve to izgleda strašno. Dakle, nije proturječno to da Isus dolazi prvi, da nam drugi ljudi dolaze na drugom mjestu, da smo mi na trećem mjestu. Da, tako je. There is no bigger contradiction to the world's demeanor than the crucifixion of Jesus. Nema većeg proturječja onome što ljudi očekuju od Isusova raspeća. Even his own apostles ran away. Čak su i njegovi apostoli pobjegli. But you see, this catastrophic action of crucifixion Ali vidite, to katastrofalno dijelo raspinjanja has been our salvation. je naše spasenje. So we should let God. Dakle, trebamo pustiti Bogu. If God is allowing all this havoc and wars in the world, Ako Bog dopušta sve ovaj metež i vratove na svijetu, only God knows why. samo Bog zna zašto. So if we worry, A ako brinemo, it's because we believe that God is not on control. to znači da vjerujemo, da mislimo da Bog nema kontrolu u svojim rukama. So what does fear and worry of this world means? Pa što onda taj strah i ta briga o ovome svijetu znači? It means absence of God. To znači da nema Boga. If you believe in God, Ako vjeruješ u Boga, you cannot be worried. ne možeš biti zabrinut. You cannot have fear. Ne može te biti strah. And in spite of it all, I unatoč svemu tome, you should be joyful. moraš biti radostan. Isus sam je rekao kad ponovno dođem, hoću li naći vjere na zemlji. Yes, because obviously, the more time that goes by and the closer of the returning of Jesus, Da, očito je što više vremena prolazi i što se Isusov ponovni dolazak približava,
the more the devil is going to develop this world so that people don't need God. To će zapravo đavao sve više raditi i sve više uspijevati u tome da ljudima ne treba Bog. That's why we see all this industrialization and technology Zato vidimo svu ovu industrializaciju i tehnologiju and science i znanost. serving the comfort of people. Sve u službi udobnosti ljudi. And obviously, all of these gifts come from God. I očito je svi ti darovi dolaze od Boga, But the devil uses them ali ih đavao koristi and turns them against us. i okreće ih protiv nas. So, as Catholics, we have to teach each other Kao katolici moramo jedni druge poučavati how to live in this material world, kako živjeti u ovome materijalnom svijetu, how to be good administrators. kako biti dobri upravitelji. The material world, God created it good, Bog je stvorio dobar materijalni svijet, but we can make it bad. ali mi ga možemo pokvariti. So let's keep it good as God created it. Održavajmo ga tako da bude dobar kako ga je Bog stvorio. By doing good with everything we do. Tako što ćemo činiti dobro sa svime i u svemu što činimo. And especially the way we use everything that is available to us in this world. A osobito u svemu čime se koristimo, a što nam je dostupno na ovome svijetu. Technology is extraordinary. Tehnologija je izvanredna. I use it in my apostolate to communicate Ja se njome koristim u svome apostolatu, with the whole world. pa komuniciram sa cijelim svijetom. It is extraordinary. To je doista izvanredno. I am in benefit of science. Ja dakle imam dobrobiti od znanosti. I had an open heart surgery. Imao sam operaciju na otvorenom srcu. And because of that, I'm still here in good health. Zahvaljujući tome, evo me još ovdje i to u zdravlju. Thank God for medical science. Hvala Bogu na medicinskoj znanosti. It's a gift of God. To je Božji dar. And so is everything we have. I tako je sve što imamo. But we have to give it a good use. Ali moramo sve to koristiti u dobre svrhe. Because obviously the devil wants you to do the wrong use of everything. Jer đavao želi da se mi svime koristimo u loše svrhe. And that is our battle. I to je naša bitka. So I am not afraid of what is happening in this world today. Dakle, ja se ne bojim ničega što se događa danas na ovome svijetu. I'm not worried about the future. Nisam zabrinut za budućnost. I always worry about sin. Uvijek se brinem zbog grijeha. It's the only thing that worries me. To je jedino što me brine. To je jedino mučilo i svece. Oni su se jedino od toga bojali. Yes, because it is the only way we lose. To je jedino gdje gubimo. We don't want to lose eternal life. Ne želimo izgubiti vječni život. So our life is at stake when we sin. Dakle, kad griješimo, onda je u pitanju naš život. To budni budite, a na to najlakše zaboravimo. We have to have our conscience enlightened always. Uvijek nam savjest mora biti prosvjetljena. That's why sacraments are so important. Zato su sakramenti toliko važni. To keep our mind clear, Da bi nam ostao bistar, we have to keep a good friendship with God, moramo održavati dobro prijateljstvo s Bogom. which could be done by frequent confession, A to možemo učiniti čestom ispovjedi, frequent communion of the Eucharist, čestom pričešti and to be a good person. i time da budemo dobra osoba, dobar čovjek. Tako će nestati strah, jer suprotnost vjeri nije nevjera, nego strah. Točno. When there is fear, there is no God. Tamo gdje ima straha, nema Boga. Marina, hvala na ovom razgovoru. Oh, it's my joy, and I'm very happy to pass through Croatia because I'm on my way to from Medjugorje to Germany right now. A meni je to radost, evo,
prolazim kroz Hrvatsku, na putu sam iz Međugorja za Njemačku. But please God that I'm coming back to mission in Croatia in the end of May and the whole month of June. Ali doći ću u Hrvatsku, imat ću ovdje misiju pod kraj svibnja, dakle od 21. svibnja pa skoro do kraja lipnja. Znači u lipnju se opet čujemo. Yes, please God, yes. Ja. Yes. Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Proničeš me svega i poznaješ. Moj današnji gost Marino Restrepo. U lipnju ćemo se opet čuti. Marino, hvala. Hvala. Mir vam i dobro. Evo ovdje je nešto više od Jone. Evo ovdje je nešto više od Salomona. Evo ovdje je nešto više od Jone. Evo ovdje je nešto veće od hrama. Tu je kralj kraljeva, gospodar gospodara, janje nevino, bez mane rođeno, do gola svučeno, izbičevano, trnjem okrunjeno, kopljem probodeno. Evo ovdje je nešto više od Jone. Evo ovdje je nešto više od Salomona. Evo ovdje je nešto više od Jone. Evo ovdje je nešto veće od hrama. Tu je kralj kraljeva, gospodar gospodara, janje nevino, bez mane rođeno, do gola sučeno, izbičevano, trnjem okrunjeno, kopljem probodeno. Tu je kralj nebeski, svojoj slavi, janje nevino, bez mane rođeno, do gola svučeno, izbičevano, trnjem okrunjeno, kopljem probodeno. Tu je kralj kraljeva, gospodar gospodara, janje nevino, bez mane rođeno, do gola svučeno, izbičevano, trnjem okrunjeno, kopljem probodeno. Evo ovdje je nešto više od Jone. Evo ovdje je nešto više od Salomona.